काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल और किताब बैतुल अहज़ान पढ़ते हुए रीडिंग का पार्ट नंबर 12 और किताब का सफ़ा नंबर 160 हम पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं। और साथ साथ आपको सिर्फ हमने इतना बताना है कि हम इससे पहले की जितनी भी हम नशिस्तों पे हम मिलकर बैठे हैं पढ़ते रहे हैं। हिस्सा अव्वल मुकम्मल करके हिस्सा दोम भी मुकम्मल कर लिया था और हिस्सा सोम हम पढ़ रहे हैं जिसका आगाज़ पेज नंबर 75 से हुआ था और ये चलेगा पेज नंबर 257 तक जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हम पढ़ते हुए पहुंच गए पेज 160 तक, 160। और यहाँ पर अब हम हेडिंग है जो कि पढ़ने जा रहे हैं वो है बद्दुआ का फैसला। लिखा है अयाशी, एन ये अलिफ शीन छोटी है अयाशी। रिवायत करते हैं कि जब लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जबरन मस्जिद में ले गए तो हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बर्दाश्त न कर सकीं, घर से बाहर आईं और उन्होंने अबू बकर से कहा कि क्या तुम लोग मुझसे मेरे शौहर को छीनकर मुझे बेवा करना चाहते हो? खुदा की कसम अगर तुमने इसे रिहा न किया तो मैं अपने सर के बाल खोलकर अपने वालिद की कब्र पर जाऊंगी और खुदा से इस जुल्म की फरियाद करूंगी। फिर हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आ गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस मामले का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने सलमान फारसी रजी अल्लाह से फरमाया कि जाओ और बिनते मुस्तफ़ा को रोको और गोया ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मदीने के दोनों अतराफ में ज़लज़ला आ चुका है और मदीने का पूरा शहर ज़मीन में धंस रहा है। खुदा की कसम अगर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने क़ब्र पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने बाल खोल कर खुदा के हुजूर फरियाद की तो अहले मदीना को ज़िंदा रहने की मोहलत नहीं दी जाएगी और ज़मीन तमाम लोगों को निगल लेगी। ये सुनते ही सुलेमान रजी अल्लाह बड़ी तेज़ी से हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और अर्ज़ की कि दुख्तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद आलम ने आपके पिदर बुजुर्गवार को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा रहमत बनाया है। आप अपने घर तशरीफ़ ले जाएं और बद्दुआ ना करें। हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि सलमान मैं बद्दुआ कैसे ना करूं? ये लोग अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हैं। अब मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है, मुझे अपने बाबा की कब्र पर बाल खोलने दो, फिर मैं खुदा की बारगाह में फरियाद करूंगी। सलमान रज़ी अल्लाह ने कहा अर्ज़ की मुझे इस बात का अंदेशा है कि आपकी बद्दुआ से मदीने में ज़लज़ला आ जाएगा, ज़मीन अपना मुंह खोल देगी और अहले मदीना को निगल लेगी। आपके ख़ाबिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप सलामुल्लाह अलैहा बद्दुआ ना करें और वापस चली जाएं। हम पेज 161 पे आ गए हैं। अपने शौहर का हुक्म सुनकर हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि उस सूरत में मैं वापस जा रही हूँ और सब्र करूँगी कि मैंने अपने शौहर का फरमान सुन लिया और उसकी अतात की। अल्लामा तिब्रिसी किताब अल एहतजाज में नकल करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाहर लाए तो बनी हाशिम की तमाम औरतें अपने घरों से निकलकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आईं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी मेरे इब्ने अम को रिहा करो। उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस किया है, अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं अपने बाल खोल दूंगी। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता अपने सर पर रखूंगी और अपने खुदा से फरियाद करूंगी कि खुदा की कसम अल्लाह की नज़र में नाक़िस साले का मकाम मेरे हसनैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं है। फिर लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि सलमान रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि मैं उस वक्त हज़रत फ़ातिमा
सलाम अलैहा के करीब था। खुदा की कसम मैंने देखा कि मस्जिद नबवी की दीवारें ज़मीन से बुलंद होने लगीं और इतनी बुलंद हुई कि उनके नीचे से इंसान गुजर सकता था। ये हालत देखकर मैंने हज़रत सैयदा सलाम अलैहा से अर्ज़ की कि ए अजीम खातून और मेरी सरदार बीबी, अल्लाह ताला ने आप सलाम अलैहा के वालिद को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आप अजाब का सबब न बने। हज़रत सैयदा सलाम अलैहा अपने घर को वापस आईं। उसके साथ ही मस्जिद के शिगाफ आपस में पेवस्त हो गए और दीवारें अपनी जगह पे वापस आ गईं, तो उनकी बुनियादों से गुबार उठा और हमारी नाक में घुस गया। फिर लिखा है कि सक़्क़तुल इस्लाम मोहम्मद बिन याकूब कलीनी ने इमाम मोहम्मद बाकर व इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। उन्होंने फरमाया कि जब लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ये सलूक किया तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने उमर के लिबास को पकड़कर ज़मीन की तरफ खींचा और फरमाया, हम पेज 162 पे आ गए, फरमाया कि फर्जंद खिताब, मुझे खुदा की कसम अगर मुझे बेगुनाह अफराद की हलाकत का अंदेशा न होता तो मैं अपने खुदा से फरियाद करती और मेरा खुदा मेरी बद्दुआ को फ़ौरन कबूल करता। एक रिवायत में है कि जब लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर से पकड़कर बाहर ले गए तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता अपने सर पर रखे हसनैन अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर के पास आईं और उससे कहा कि अबू बकर, मुझसे तेरा क्या वास्ता है? तू मेरे शौहर को कत्ल करके मेरे बच्चों को यतीम करना चाहता है? खुदा की कसम अगर मेरे सर के बाल खोलकर दरगाह खुदाबंदी में बद्दुआ करना मुनासिब होता तो मैं ऐसा ही करती। इस असना में एक हुकूमत के बही ख्वाह ने अबू बकर से कहा कि तुमने क्या फैसला किया है और क्या तुम ये चाहते हो कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ से तमाम लोग हलाक हो जाएं? तब उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ पकड़ा और उनको लेकर घर चले गए। एक और रिवायत में आया है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाल खोल देती तो तमाम अफराद मर जाते। और अब आइए अगली हेडिंग की जानिब। लिखा है वाक़या बैत इब्ने अबी अल हदीद की ज़बानी। लिखा है अहले सुन्नत के मारूफ आलिम इब्ने अबी अल हदीद ने जौहरी की किताब अल-सक़ीफ़ा अलिफ लाम सीन काफ ये फे है अल-सक़ीफ़ा से नकल करते हुए लिखा है कि शेबी शीन ऐन बे छोटी है, ये शेबी है या शाबी। उसकी रिवायत है कि अबू बकर ने उमर से कहा कि खालिद बिन वलीद कहाँ हैं? उमर ने खालिद का पता बताया और खालिद को बुलाया गया। जब वो आया तो अबू बकर ने उमर और खालिद से कहा कि तुम दोनों अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर के पास जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। उमर और खालिद दोनों दरवाज़े ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आए। खालिद बाहर खड़ा रहा और उमर घर में दाखिल हो गए और ज़ुबैर से कहा कि तुमने ये तलवार हाथ में क्यों उठा रखी है? ज़ुबैर ने कहा, मैंने ये तलवार बैत अली अलैहिस्सलाम की गर्ज से तैयार की हुई है। हम पेज 163 पे आ गए हैं। तैयार की हुई है। उस वक्त घर में मिक़दाद रज़ी अल्लाह और तमाम बनी हाशिम जमा थे। उमर ने ज़ुबैर के हाथ से तलवार छीन ली और घर में पड़े हुए पत्थर पर उस जोर से मारी कि तलवार टूट गई। फिर उन्होंने ज़ुबैर को हाथ से पकड़ा और घर से बाहर ले गए और खालिद से कहा कि ज़ुबैर का ख्याल रखना। उस वक्त अहले हुकूमत के बहुत से बही ख्वाह दरवाजे के बाहर उमर और खालिद की हिफाजत के लिए मौजूद थे। फिर उमर दोबारा अली अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि उठो और बैत कर लो। हवाला है शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 48। फिर लिखा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ना उठे और उन्होंने बैत से इनकार किया। उमर ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और दोबारा कहा कि उठो और बैत करो। इस बार भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात न मानी तो वो जबरन आपको बाहर निकाल लाए और खालिद के हवाले कर दिया। खालिद के पास उस वक्त बहुत से मददगार मौजूद थे। फिर उमर अपने हाथों की मदद से अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर को जबरन मस्जिद में ले आए। उस वक्त लोग जमा होकर इस मंजर को देखने लगे और लोगों के इज़्दिहाम से मदीने की गलियां भर गईं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जब अहले हुकूमत का ये रवैया देखा तो वो अपने दरवाजे पर आईं। बीबी की आहो बुका सुनकर मस्तूरात बनी हाशिम भी जमा हो गईं और उन्होंने बीबी को अपने घेरे में ले लिया। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अबू बकर, तुमने बड़ी जल्दी ख़ानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूरिश की है और तुमने बहुत बड़ी जसारत की है। खुदा की कसम मैं जब तक जिंदा रहूंगी उमर से गुफ्तगू नहीं करूंगी। रावी कहता है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर ने बैत कर ली तो तमाम किस्म की शूरिश थम गई और अबू बकर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए, उनसे उमर की सिफारिश की और हज़रत
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से दरख्वास्त की कि वो उससे दरगुजर फरमाएं और हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा राज़ी हो गई। हवाला है शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 49। आइए आगे चलते, हम आ गए पेज नंबर 164 पे। अब लिखा है कि इब्ने अबी अल हदीद मज़कूरा रिवायात नकल करके लिखते हैं कि मेरे नज़दीक सही तरीन बात यह है कि हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से रुखसत हुई तो वो अबू बकर व उमर पर नाराज़ थीं, इसीलिए उन्होंने वसीयत की थी कि शेखैन उनके जनाजे में शिरकत न करें। हमारे साथियों की नज़र में शेखैन का ये फ़ेल गुनाह सगीरा था जो काबिल बख्शिश है। अलबत्ता अबू बकर व उमर को हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम करना चाहिए था और उनके मकाम अज़मत को मद्देनज़र रखना चाहिए था, लेकिन उन्हें इख्तिलाफ व तफरका का खौफ था, इसलिए उन्होंने वो कुछ किया कि जो उनकी नज़र में मुनासिब था। शेखैन दीन और क़ुव्वत यकीन में अपना एक मकाम रखते थे, लिहाजा अगर ऐसे अमूर साबित भी हो जाएं तो वो भी गुनाह कबीरा नहीं होंगे, बल्कि ऐसे वाक़यात गुनाह सगीरा शुमार किए जाएंगे जो दोस्ती व दुश्मनी का म्यार नहीं बन सकते। और यहाँ पर जो हवाला है वो साथ में ब्रैकेट में लिखा है कि अंतही कलामा, और यहाँ पर भी हवाला शरह नहजुल बलागा ही का है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 49। फिर आगे ब्रैकेट में लिखा है कि अब हम इस अमर का फ़ैसला अपने ज़िंदा ज़मीर मुनसिफ मिजाज क़ारीन पर छोड़ते हैं कि क्या इब्ने अबी अल हदीद ने सही फ़ैसला किया है या गलत, और आया इन वाक़यात का ताल्लुक़ गुनाहान सगीरा से है या गुनाहान कबीरा से है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। और अब अगली हेडिंग है सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दरो दीवार के दरमियान। लिखा है अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में किताब सुलैम बिन कैस के हवाले से रकम तराज हैं कि अबान बिन अयाश ने सुलैम से नकल किया कि सलमान रज़ी अल्लाह और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह का बयान है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और अभी आपका जनाजा दफन भी न हुआ था कि लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया, मुर्तद हो गए, अपने हकीकी नस्बुल ऐन से मुनहरिफ हो गए और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर करदा अमर की मुखालफत में मुजतमा हो गए। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 165 पर। लिखा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कफन दिया, उन्हें हुनूत किया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और आपको लहद में उतारा। इन मराहिल से फारिग होकर आप अपने घर आए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के तहत आयात कुरानी की तंजीम व तरतीब में मशगूल हो गए। इन मसरूफियात की वजह से आप गिरदो पेश के हालात से लाताल्लुक़ रहे। उमर ने अबू बकर से कहा कि सब लोगों ने तुम्हारी बैत कर ली है, लेकिन अली अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने तुम्हारी बैत नहीं की। किसी शख्स को उनके पास रवाना करो ताकि वो भी तुम्हारी बैत करें। अबू बकर ने उमर के इब्ने अम कुनफुस काफ नून फेजाल कुनफुस को इसलिए मुंतखब किया और इसके लिए मुंतखब किया और उससे कहा कि तुम अली अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहो कि खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहो। कुनफुस कई बार अबू बकर की तरफ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें अबू बकर का पैगाम पहुंचाया, लेकिन हर बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के पास जाने से इनकार कर दिया। जब कई बार बुलाने के बावजूद भी अली अलैहिस्सलाम न आए तो उमर नाराज होकर उठे, खालिद बिन वलीद और कुनफुस को साथ लिया और अपने साथ आग और लकड़ियां लेकर रवाना हुए। ये लोग अपने बहुत से साथियों के जुलू में रवाना दरवाज़े बतूल सलामुल्लाह अलैहा पर पहुँचे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सर पर सोग की पट्टी बांधी हुई थी और फ़िराक़े पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदमे में से नहीफ़ व नज़ार हो चुकी थीं। उमर ने दरवाज़े पर सदा देकर कहा कि फ़र्जंदे अबू तालिब दरवाज़ा खोलो। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि उमर, हमें तुझसे क्या वास्ता है, तू हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता जबकि हम तो गम में डूबे हुए हैं। उमर ने कहा, दरवाज़ा खोल दो वरना मैं इसे तुम्हारे सामने जला दूंगा। हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्या तुझे खौफ खुदा नहीं आता? तू मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर क्यों दाखिल होना चाहता है और तू हम पर क्यों हमला आवर होना चाहता है? पेज 166 पे हम आ गए। लिखा है कि उमर अपने इरादे से बाज न आए,
پھر آگ طلب کی اور دروازے کو آگ لگا دی۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو انہوں نے دروازے کو دھکا دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول۔ عمر نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے اپنی تلوار کو جو کہ نیام میں بند تھی بلند کیا اور اس نیام کو جناب زہرا کے پہلو میں چبو دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی چیخ بلند ہوئی، پھر عمر نے اپنا تازیانہ بلند کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بازو پر مارا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے تازیانہ کھا کر اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے کہا یا ابتا، ہائے بابا جان۔ حضرت علی علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور انہوں نے عمر کا گریبان پکڑ کر زمین کی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے عمر زمین پر گرا، جس سے اس کی گردن اور ناک زخمی ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن انہیں رسول خدا کی وصیت یاد آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو صبر و تحمل کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند ضحاک، ضاد ہے الف کاف، اس خدا کی قسم جس نے مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے مکرم کیا ہے، اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی تو تجھے پتہ چل جاتا کہ تو اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ عمر نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی۔ لوگ ان کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کو پکڑ کر مسجد لے گئے۔ اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ قنفذ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو زور سے تازیانہ مارا۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے روانہ ہوئی تو اس تازیانے کا نشان کسی بازو بند کی طرح آپ کے بازو پر موجود تھا۔ بعد ازاں قنفذ نے وہ دروازہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو پر گرا دیا، جس کی وجہ سے بی بی کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بی بی کے شکم میں جو بچہ تھا اس کا اسقاط ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئیں اور اسی صدمے سے ان کی شہادت ہوئی۔ پیج 167، ہیڈنگ ہے قنفذ کی قدر دانی۔ لکھا ہے، مؤلف کہتا ہے کہ سلیم بن قیس سے منقول ہے کہ ایک تنگی کے سال عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کر دیے، لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ ملتا رہا۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے وہاں بنی ہاشم کے گروہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بنی ہاشم کے علاوہ اس حلقے میں سلیمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ اور قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ بھی موجود تھے۔ عباس رضی اللہ بن عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کر دیے ہیں لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ مل رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کہ قنفذ کا وظیفہ اس لیے کم نہیں کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اس نے اس تازیانے کی قدردانی کی گئی، اس کے ذریعے سے اس تازیانے کی قدردانی کی گئی ہے کہ جو اس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مارا تھا۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ان کے بازو پر بازو بند کی طرح سے اس تازیانے کا نشان موجود تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کی مغیرہ بن شیبہ کو سے گفتگو۔ لکھا ہے، سلیم بن قیس بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مغیرہ بن شیبہ سے کہا تھا کہ مغیرہ بن شیبہ، تو خدا کا دشمن، قرآن کا مخالف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والا ہے۔ تو نے ہی دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرب مار کر انہیں زخمی کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جنین جیم نون یہ نون کا اسقاط ہوا تھا۔ تو نے اپنی اس جسارت و بے باکی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جو انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا حقیر سمجھا، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر سے فرمایا تھا کہ تو خواتین اہل جنت کی سردار ہے۔ مغیرہ، اللہ
تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈالے گا اور جھوٹ بولنے والوں کے گناہ کا بوجھ تیری گردن میں ڈالے گا۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے جو کہ حاشیے میں ہے، کچھ تفصیلات آئیے مل کر پڑھتے۔ لکھا ہے روایات میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مضروب میم زواد رے واو بے مضروب کرنے میں مغیرہ بن شیبہ کا نام نہیں آتا، لیکن یہ خاندان رسالت کے خلاف شورش اور شیطانیت کا محرک تھا، اور غالباً اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے پہلو فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ضرب لگانے اور قتل کرنے میں اس کے کردار کی نشاندہی کی ہے۔ بس یہ حاشیے میں اتنا ہی لکھا ہے، اور ہم اس وقت کتاب کے 168 صفحے پر ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت۔ لکھا ہے فلسفی اور محقق فیض کاشانی کتاب علم الیقین میں اتحاب نیران الاحزان کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر یورش کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ عمر کچھ تلقات توئے لام قاف الف حمزہ اور منافقین کو ساتھ لے کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حملہ آوروں کا گروہ وہاں پہنچا تو دروازے کو بند پایا۔ انہوں نے آواز دے کر کہا کہ علی علیہ السلام گھر سے باہر آؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دروازہ نہ کھولا۔ حملہ آور لکڑیاں لائے اور دروازے کے قریب رکھ دیں اور گھر کو جلانے کے لیے آگ لائے۔ عمر نے آواز دے کر کہا کہ خدا کی قسم اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے خیال کیا کہ یہ لوگ گھر کو جلانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ سلام اللہ علیہ نے اٹھ کر دروازے کی زنجیر کھولی، مگر حملہ آوروں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو سر پر چادر اوڑھنے کی فرصت بھی نہ دی اور اتنے میں عمر نے دروازے کو دھکا دیا۔ پیج 169۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے کے لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ دروازے کو جیسے ہی دھکا دیا گیا تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان پھنس گئیں، اور پھر عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا اور ان کے دامنوں گریبان کو پکڑ کر زبردستی مسجد کی طرف لے چلے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حملہ آوروں کے سامنے آئیں اور اپنے شوہر علی علیہ السلام کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور فرمایا انورٹڈ کاما خدا کی قسم میں اپنے چچا زاد کو یوں ظلم کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ تم پر افسوس، تم نے کتنی جلدی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کیا ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہماری پیروی اور محبت کا حکم دے کر گئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے معاملات میں میرے خاندان سے تمسک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نبوت و رسالت کی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے دوستی رکھو۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہ گفتگو سن کر بہت سے افراد متفرق ہو گئے، مگر عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے، جو کہ انہوں نے اپنے چچا زاد قنفذ سے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے تازیانہ مارو۔ قنفذ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پشت اور پہلو پر تازیانہ مارا، جس کا نشان آپ کے بدن نازنین پر پڑ گیا، اور اس ضربت کی وجہ سے سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچے کا اسقاط ہو گیا، جس کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن رکھا تھا۔ حملہ آور امیر المومنین علیہ السلام کو کشاں مسجد کی طرف لے گئے اور ابو بکر کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ پیج 170۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ زخمی حالت میں اپنے شوہر کو چھڑانے کی غرض سے مسجد میں آئیں، اور آپ نے آتے ہی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا اور چاہا کہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں، لیکن مخالفین نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر آپ اپنے والد کی قبر پر آئیں اور آپ نے سوز دل اور جان کاہ سے گریہ کیا اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میری جان غم اندوہ کے ساتھ میرے سینے میں محبوس ہے، اے کاش میری جان بھی غم و اندوہ کے ساتھ نکل جاتی۔ بابا جان، آپ کے بعد زندگی میں کوئی خیر و نیکی نہیں ہے، میں رو رہی ہوں اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ کیسے رہ گئی۔ پھر فرمایا کہ ابا جان، ہائے آپ کی جدائی اور
اور ہائے آپ کے پیارے ابو الحسن امیر المومنین کی جدائی، آپ کے 2 فرزند حسن و حسین علیہ السلام کے والد کی جدائی جسے آپ نے بچپن میں پالا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا بھائی مقرر کیا، اور جو آپ کا محبوب ترین فرد تھا، جس نے قبول اسلام میں سب سے سبقت کی تھی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہائے والد بزرگوار اور بہترین خلائق، آ کر اپنے بھائی کی حالت دیکھیں۔ آج اسے قید کر کے یوں پھرایا جا رہا ہے جیسے کہ اونٹ کو پھرایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک نالہ جانسوز بلند کیا اور کہا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، کہ یا محمد فریاد ہے، اے دوست فریاد ہے، اے والد فریاد ہے، اے ابو القاسم فریاد ہے، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاد ہے، مددگاروں کی کمی کی فریاد، زیادہ مصائب و آلام کی فریاد، اس روز تلخ کی فریاد۔ پیج 171۔ اس کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک چیخ بلند کی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بی بی کے رونے کی آواز سن کر لوگ رونے لگے۔ ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو مسجد نبوی ماتم سرا میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ابو بکر کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا قلادہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، یعنی تم نے غدیر خم میں میری بیعت کی تھی، تمہیں اس بیعت پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے بیعت سے انکار، لکھا ہے ادی عین دال چھوٹی ہے، ادی بن حاتم ہے الف تیمیم، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آج تک میرا دل کسی واقعے پر اتنا نہیں کڑھا جتنا کہ اس دن کڑھا تھا کہ جب لوگ علی علیہ السلام کو دامن و گریباں سے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لائے اور ان سے کہا کہ تم ابو بکر کی بیعت کرو۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیری گردن جدا کر دیں گے۔ یہ سن کر علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، پروردگار، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں، جبکہ میں اللہ کا بندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔ مخالفین نے کہا، اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے پھیلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے زبردستی حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ لوگوں نے مٹھی کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن کسی سے آپ کی مٹھی نہ کھل سکی، اور پھر انہوں نے ابو بکر کا ہاتھ بڑھا کر آپ کی مٹھی کے ساتھ مس کر دیا۔ یہاں پر حوالہ ہے کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ہم آگے پیج 172 پر۔ پھر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا کہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کا، کہ میرے مان جائے قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کو مخاطب کر کے یہ 2 شعر پڑھے کہ اگر تو باہمی مشاورت سے برسر اقتدار آیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ مشورہ دینے والے میری طرح ہی غائب تھے، اور اگر تو نے قرابت کے ذریعے استدلال کیا ہے تو تیرا غیر یعنی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ قرابت دار ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ شعر نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 190 میں مذکور ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تعجب ہے خلافت صحابیت سے، سواد ہے الف بے یہ سے تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن صحابیت اور قرابت سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اقرار جرم۔ اس میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے دور اقتدار میں معاویہ بن ابو سفیان کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بیعت علی علیہ السلام اور گھر جلانے کی رودات بڑی وضاحت سے تحریر کی تھی۔ اس خط میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی تحریر تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے مشورہ کرنے کے بعد علی علیہ السلام کے گھر گیا۔
पेज 173 के घर गया। अली अलैहिस्सलाम की कनीज़ फ़िज़ा बाहर आई तो मैंने उससे कहा कि अली अलैहिस्सलाम से कहो कि वो बाहर आएँ और अबू बकर की बैत करें क्योंकि तमाम मुसलमान उनकी बैत कर चुके हैं। फ़िज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कुरान की जमा आवरी में मसरूफ़ हैं। मैंने कहा उन बातों को रहने दो, अली अलैहिस्सलाम से जाकर कह दो कि वो बाहर आएँ वरना हम घर में दाखिल हो जाएंगे और उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर बाहर ले आएंगे। उस वक्त फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई और दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ए झूठे और गुमराह लोगों, क्या कहते हो और हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या तू फ़ातिमा है? उसने कहा हाँ उमर, तू क्या चाहता है? मैंने कहा तेरे इब्ने अम ने जवाब के लिए तुझे यहाँ क्यों भेजा और ख़ुद पर्दों में क्यों छुपा बैठा है? फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझसे कहा कि तेरी सरकशी ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं यहाँ तुझ पर और तमाम मुनहरिफ और गुमराह अफराद पर हुज्जत तमाम करने आई हूँ। मैंने कहा ये बेहुदा और जनाना गुफ्तगू रहने दो और अली अलैहिस्सलाम से कहो कि वो घर से बाहर निकलें। फ़ातिमा ने कहा कि तू किसी मोहब्बत और इज़्ज़त के लायक ही नहीं है। क्या तू मुझे शैतान के ग्रोह से डराना चाहता है? तुझे मालूम होना चाहिए कि शैतान का ग्रोह कमज़ोर और नातवा होता है। मैंने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाहर ना निकले तो बहुत सी लकड़ियाँ यहाँ ले आऊँगा और उस घर को उसमें रहने वालों समेत जलाकर खाकस्तर कर दूँगा या अली अलैहिस्सलाम को घर से पकड़कर बैत के लिए मस्जिद में ले जाऊँगा। पेज 174। फिर उस वक्त मैंने कुनफुस से ताज़ियाना लेकर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियाना मारा। फिर मैंने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम लोग लकड़ियाँ ले आओ और मैंने फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि अब मैं इस घर को आग लगाता हूँ। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि ए खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दुश्मन, और उसके साथ उसने मुझे घर में दाखिल होने से रोकने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो मैंने उनके हाथों को शिद्दत से झटक दिया और मैंने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और मैंने फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों पर ताज़ियाना मारा ताकि वो दरवाजे को छोड़ दें और दूर हो जाएं। ताज़ियाने खाकर उसने आहोज़ारी शुरू की और इतने दर्दनाक बैन किए कि मेरा दिल भी नरम होने लगा और एक मर्तबा मैंने यहाँ तक सोचा कि यहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन मेरे जहन में वो कीना ताज़ा हो गया कि जो अली अलैहिस्सलाम हमारे बुज़ुर्गों के कत्ल की वजह से हमारे दिलों में रास्ख़ हो चुका था, रेअलिफ सीनखे हो चुका था। ये सोचकर मैंने दरवाज़े को ज़ोर से ठोकर मारी, लेकिन वो उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी कि वो ना खुला। जिस वक्त मेरी ठोकर दरवाजे पर पड़ी उस वक्त फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रो रो कर कहा, बाबा जान, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी से ये सलूक किया जा रहा है। ए फ़िज़ा आओ और मुझे सहारा दो, खुदा की कसम मेरे शिकम के बच्चे को कत्ल किया जा चुका है। मैंने अंदाज़ा किया कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दर्द ज़ह की शिद्दत में मुब्तला हैं और उसने दरवाज़े का सहारा लिया हुआ है। फिर मैंने दरवाज़े को पूरी क़ुव्वत से धक्का दिया और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में दाखिल हो गया। फ़ातिमा तकलीफ़ के आलम में मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने मुझे रोकना चाहा, लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि तुम ये भी कह सकते हो कि मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। चुनाचे इस गुस्से की शिद्दत में मैंने फ़ातिमा को तमाचा मारा कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़मीन पर गिर गई। और बस यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर हवाला है कि बिहारुल अनवार तबा कदीम जिल्द हश्तुम सफ़ा नंबर 222 बहवाला दलाइल अल इमामत जिल्द दोम। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वाज़े रहे कि इस ख़त का इंकिशाफ उस वक्त हुआ कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और अब्दुल्ला बिन उमर मदीने के चंद अफराद को साथ लेकर यजीद के पास दमिश्क गया और उसे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक लानत मलामत की। तो यजीद ने कहा क्या तू अपने वालिद के ख़त पढ़ना चाहता है? अब्दुल्ला ने कहा जी हाँ। फिर यजीद ने एक संदूक से मज़कूरा ख़त निकाल कर अब्दुल्ला के सामने रखा जिसमें दर्ज बाला गुफ्तगू मौजूद थी, जो कि अभी हमने पढ़ी। तो सामीन, हम यहाँ पर पेज 175 पेज पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। इससे आगे क्या हुआ वो हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।